Asam CM Mahin Pen BJP MP candidate Omar Singh Tiso Farman vote Kerek P. Bokajan Sub Division Angkang Hanjalang Sopatua Kamalong BJP Tumpen MP candidate Omar Singh Tiso Pan vote Kerek Piame Padupon. Bangso Mialong Alhisar Poman Pen Asam CM Himonto Biswa Sarma Chetong Dun. Lapen Karibiang Long Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Ronghang Deputy Speaker Dr. Numal Mumin Abari MP Horen Singh Bipen Cheng Lok MLAs EMs MSC Board Chairman GB SGB Lapen Do Ange Thege Dinga Tum Chetong Dun. Sonja Asam CM Himonto Biswa Sarma Pen Rada Pan Lam Theke Jai Pona Tingki BJP सरकार के चरी पेन कि दू के लगा फान कांगहन पन जैसेमेट निमरलिया तो फान रेशन कार्ड अरुणोदय लाखपति बायदो हेमसो LPG गैस आके जय पेन सांग हे तमे दिपन लो लापेनन हेड जों के बसलां अंथे के पकलां पनालों की उन्दुना तो फान आनसितामे कॉलेज लों आके जय पेन एडमिशन पिपन पो लसेनने फोंग जों सिके दबम इंडिया प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फान पुथत प्राइम मिनिस्टर पमानथुलो लिपुते लान सोसेसिका चिंथोरा सायामो क्लेमपन थुपो पुसि CM डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा पेन रादा थिंगनो निंजे पन हानजालां सुपर Egyptian dong pinang kepal dia Birta Malum News. Ako ebar Modi sarkar nasibo. Sobe nasibo laibo hobo. Deba balo gade ako ebar Modi sarkar. খবর সবরে ভাল নহয় হয়নে নহয় জিকিব না ইলেকশন বিজেপি জিকিব অমর সিং পিছু জিকিব একদম খাটাং 100% তেলে মোৰ লগত একেলগে কব ভাৰত মাতা কি নরেন্দ্র মোদি বিজেপি তুলিরাম রংহান নুমাল মুমিন অমর সিং টিসু বহুত বহুত ধন্যবাদ মোক জিন্দাবাদ দিব নালাগে মামা জিন্দাবাদ নহয় খালি মামাক লগ পালে হ্যান্ডশেক কৰি দিলে হল হৈ গল ইয়াতে ভাগিন কিমান আছে সব আই লাভ ইউ আজিৰ সভাত আমাৰ মাজত উপস্থিত কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ CM তুলিৰাম ৰংহাং ডাঙৰীয়া আমাৰ